हेलो गाइस आमे होचु पोलोसरा टका ब्लॉग आज बाहरी पड़चु नांडिया पहाड़ जोड़ा वन दुर्गा मंदिर सेडी फीस्ट करने को सांग साथी माने सब जाऊचु। तो आशा करची आपनकु आज ब्लॉग निश्चय भल लागिवो। समस्ते टीम वर्तमान बाहरी बागरे लागिछु जुबु वर्तमान बाहरीबु। आज वीडियो रो टाइटल होची मो जाइची मामू घर निजे खाइबु तो निजे कर। हेलो गाइस वर्तमान आमे आसी पहुंची जाइछु वन दुर्गा नांडिया पहाड़ रे। देखंदु बहुत सुंदर परिवेश माँ करो इडी वर्तमान फीस्ट करिबु। वर्तमान हमर सांग साथी माने जाइछनी पानी आनिया पानी आनी सला परे हम फीस्ट करबा। ये हुजनी हमर सुमन भाई आपण माने जानथिबे एवं बुडी आसिलेनी वर्तमान पानी धरिकी मिललानी ना क्या रे पानी मिललानी को बता पानी मिललानी फोटो उठा भाई भाई पूरा प्रोग्राम सेट कर देले ने। चलो तो देखले भाई पड़ियो इन जगह गाड़ी एड रखो गाड़ी तो एबे हम माने जाऊ छु पानी आनिवा पई आ नुआ स्थान रा खोज पई एठु हमें बाहरीबु गोटे नुआ जगह को। हेलो गाइस वर्तमान आमे आसी पहुंची गलु एई वन दुर्गा पाखरे जोटे फीस्ट करिबु। बहुत सुंदर परिवेश बहुत सुंदर जगह पानी सामना रे ठीक सामना रे हमर बहुजी एवं गछ पत्र रो सब सुविधा अछि। वर्तमान मो सांग साथी माने जाइजनी काठ आनिबा को मु वर्तमान जो आमे परिया आनिचु कि जो खाद्य शस्य आनिचु ताकू मु जगी रे अछु। मो कैमरामैन आउ वीडियो करछु आसी पारथिबे देखि पारथिबे। मु कैमरामैन को आनिबा को कहिबी एइठी आमे करिवु हमर बो जाइछि मामू घर निजे खाइबु तो निजे कर। जगह बहुत सुंदर अच्छी कहवा पड़ो आगु को वीडियो रे बहुत मजा आस वीडियो रे बने रुहतु देखिए केमी मजा मस्ती हो सांग माने जाइछन एबे पर्यंत आई ना। देखंतु देखंतु सांग माने वर्तमान काठ धरी आसुचंदी हमर वीर पुत्र वीर जवान माने हेले कोन कहिलो अरे एटा के हमरो छडा हां कोनटा छडा ई पुरानो भाई नांडिया पहाड़ रो एक्सपर्ट चिकू भाई। हां रे हम जानछु रे ऊपर देखु ऊपर चल ना देखे काई समस्त हाय डी कहिलो हाय सुबह नहीं रे याडे शेयरिंग ना जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव। आपण देखिबे के जगड़ा बबे केमते चढ़ी 3 2 1 किछ खास लागुनी। हेलो गाइस एबे हम आसचु काठ गोटेया पे काठ गोटेले आमे रोसेड आरंभ करिवु तो एबे संधान करजु काठ काठर किछि शॉर्टेज पड़छि वर्तमान जाउछु खोजिबा पाई संधान एपड़े पड़ा से काठ रबन देखलु एटा हबो की जलिया
ସେକାନି ପୂଜା ଫିଙ୍ଗ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଜାଗାଟା ଥରେ ପୁରୀ ବୋଲି ହେଇଥାଏ। ଜାଗାଟା ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏମିତି ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କଠୁ ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରକୃତ ପୁରୀ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ। ଆମର ଏଠି ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ଋଷି ରହିବାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଋଷି ରହିବାର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି। ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିବ ପେଜଗଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ମହାପୁରୁ ରହିବାର। ସେ ମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବ ଯଦି ପାହାଡ଼କୁ ପେଜ ଗଲା ଭଳିଆ ତାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏମିତି ପେଜ ମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ଗଳିଲା ଭଳିଆ। ଏମିତି ବାପା ହାରାକା ଆମର କହିବାର ଜେଜେ ବାପା ହାରାକା ପ୍ଲସ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କହିବାର ଏ ସାଇଡ୍ ଆଖପାଖ ଜାଗାରେ ଏହା ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯାହା ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହଉଥିଲା ଆମର ଏଠି ମାରଦା ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ ହେଲା କି ମାରଦା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କ'ଣ କାଉ ବୋବେଇ ଦେଲା। କାଉ ବୋବେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସକାଳ ହେଇଗଲା। କାଉ ବୋବେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣିଛି। ହଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ପୁରୀ ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଶୁଣିଛ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ହେଲେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କାଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହେଇଥିବ ବାକି କାଠ ଖୋଜ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଲାଗୁଛି ନବେନ୍ଦୁ ଭାଇ ବହୁତ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ କେବଳ କାଠ ଖୋଜିବାଠୁ ହିଁ ମତଲବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ବଳିଆ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? ଏବେ ଛତୁ ମସରୁମ୍। ଏପଟେ କ'ଣ ଭାତ ଚାଲିଛି କି? ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋପଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏମାନେ ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ଛୁରୀ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହାତରେ କାଟିଛୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପିଆଜ ପୁରା ଛୁରୀ ଫୁରି କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ହାତରେ ଆମେ କାଟି ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେକ୍ସି। ସମୟ 3 ଆଉ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଭାତ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତରକାରୀ ଏ ଯାଇ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ। କରିବା କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ବଳିଆ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ବଳିଆ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ବଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ନେହାଲ ବାପ କ'ଣ କରୁଛ? ଭାଇ ଏଇଟା ଚିକେନ ଟା ବଇଛି ଭାଇ। ଚିକେନ ବସିଛି। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବା। ଦେଖ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଛୁରିଆନ କିନ୍ତୁ କାଟା ହେଇଛି ଆଳୁ ଛେଚା ଆଳୁ କୁଚକୁଚେ। ହଁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମେ ଚାକୁ ଆଣି ନଥିଲୁ, ହାତରେ ସବୁ ହେଇଛି ନା। ସବୁ ଇନ୍ତି କରାହେଇଛି ସବୁ ଛେଚା ମାଡ଼। ଚିକେନ କଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ କଷା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। बीबी तुम क्या करती है? हाँ चिकन पे ढालती है। हाँ सच में हम भी देखेंगे। वहाँ पर जालनी होती है। अच्छा जी ऐसा है क्या? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। ओह सेट वाओ कितना सुंदर है। चाइनीज ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆମର ହଉଛି ନେପାଳିଆ ଚିକେନ। ଧ सवार का इम्तिहान खत्म हो चुका है दोस्तों।
देखिए हम बैठे हैं खाने के लिए, कैसा लग रहा है? खाने के लिए बैठे नहीं है, खा चुके हैं। अरे जी, आप तो खा चुके हैं पर हम तो नहीं खाए। नवेंद्र हाय 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 आईडी कर दिया है कुछ ना है। हुलू साइड रे आबो अरे सुमन भाई दादा आधा बार कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, क्या करे। तो फिर हम लोग खा के आपको बताते हैं कैसा हुआ टेस्ट। ए पाटियन ना हाँ यार चिकई यार बोलो ओ पूरा रॉकस्टार आ सुमन भाई खाइलो भल लागला पूरा जब्बर आ बळिया किन लागला हम खाली तेल गुडिया आ तमर ओ पूरे देले आ हाँ बळिया खाउची तमे बैटरी आबु तम दी तो एडे सब पोती देलेडी हिप हिप जय शिव ଫିଷ୍ଟ କଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଘରକୁ ଆଇସ୍ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ। ଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାବୁ କେତେ ଥର ସେଇଠି ନଦୀରେ ପଡିଛ? ତିନି ଥର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାବୁ ଆମର 3 ଥର ପଡିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାବୁ ବଳିଆ ଭାଇ 10 ଥର ଚିକେନ ମାଗି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଡେ ବୁଲ ହାଇ ଟିକେ କର ତମର ସିନା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଳା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଭାଇ ହାଇ ଟିକେ କର ଏ ତମେ ଛାଡ ହଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଓ ପୁରା A1 ଲାଗିଲା A1 ପୁରା ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ବଳି ଭାଇ ପୁରା ତ ସୋ ନାଇସ୍ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିଉ ଦେଖ ପାହାଡକୁ ଆସିଛୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକିରି ଫିଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ अब हम जा रहे हैं पोलेश्वर सुलुलुलु पोलेश्वर On the winding road we roam, chasing dreams that seem. फ्रेंड्स देखंतु एठे वर्तमान हम बलिया भाई कथा हे कंटे गोली खाइबारे लागिसंती बलिया भाई केमति लागुची कंटे गोली सो नाइस भाई कंटे गोल देखनु मोर तोळुजी ओहो कंटा पय भाई खाली भाई मो पे मोटे तोल दियो हेडी भाई देखनु हेडी भाई मोर कंटा पे चला चार भाई देखंतु ये होची कंटे गोली भाई देखनु आशु कहि जाई ए सनराइज व्यू पूरा एंजॉय चिल ब्रो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ